মধুপুর থানাধীন সেনাপতিপাড়া এলাকায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল প্রায় 3.5 কোটি টাকা মূল্যের ফেন্সিডিল সহ এসকফ সহ নানা নেশা সামগ্রী। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার গভীর রাতে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পায় পুলিশ। রবিবার বিশালগড় থানায় সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন সিপাহীজলা জেলার জেলা পুলিশ সুপার ভি.জে. রেড্ডি। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পুলিশের কাছে আগেই খবর ছিল আমতলী বাইপাস রোড হয়ে রাস্তার মাথা হয়ে কমলা সাগরের দিকে 12 চাকার একটি লরি যাচ্ছে। পুলিশ গাড়িটিকে থামানোর নির্দেশ দিলেও চালক দ্রুত বেগে কমলা সাগরের দিকে ছুটে যায়। পরবর্তী সময় সিপাহীজলার জেলার অতিরিক্ত এসপির নেতৃত্বে মধুপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে গাড়িটিকে আটক করে। পুলিশ গাড়িটিকে তল্লাশি চালিয়ে 300 কার্টন ফেন্সিডিল উদ্ধার করে। ফেন্সিডিলগুলির ওপরে গৃহপালিত পশুর খাদ্য দিয়ে সাজানো ছিল। আটককৃত নেশা সামগ্রীর বাজার মূল্য আনুমানিক 3 থেকে 4 কোটি টাকা হবে বলে অতিরিক্ত এসপি জানিয়েছে। আরও জানান, এই গাড়িটি উত্তরপ্রদেশের। গাড়ির চালক ও সহচালক আটক করা হয়েছে। নেশা বিরোধী আইনে একটি মামলা পুলিশ গ্রহণ করেছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিজেপি সরকার 18 সাল থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা নেশার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। একাংশ অসাধু নেশা কারবারিদের দৌলতে বাস্তবে ত্রিপুরার নেশা সাগরে ভাসছে। এই অসাধু নেশা কারবারিদের মাথায় কার আশীর্বাদ রয়েছে, এটা নিয়েই তৈরি হচ্ছে ঘোর রহস্য। हमको कल रात को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक 12 व्हीलर ट्रक में बहुत ही बड़ा कंट्राबैंड का कंसाइनमेंट आने वाला है। तो फ्रॉम बाईपास एरिया से आके विशालगढ़ एरिया से जाके बॉर्डर की तरफ जाने वाला है। जैसे खबर मिला, हम लोगों ने एक इसको स्पेशल टीम बना के एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, तो वहां पे एक हम लोग कैंप के एक जगह सीक्रेट लोकेशन पे रात को करीब 12-12:30 के आसपास को पता चला कि वो गाड़ी बाईपास की उधर एरिया से उधर से इधर इस तरफ आ रहा। जैसे इधर हम आने का हमको सूचना मिला, तो फिर हम लोग एडिशनल एसपी और उसका पूरा टीम ने उसको गाड़ी को सिग्नल दिया। थोड़ा वो लोग भागने के लिए कोशिश किया, फिर उसको रोक के लेके आके फिर उसको अनलोड किया। अनलोड करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसमें तो पूरा पैडिस्ट्रा, जो बोलते हैं कि गोरू को खिलाने वाला खाना का जो है वो पूरा पैकेट भरा हुआ था। तो ड्राइवर ने और उसका असिस्टेंट ने भी यही बोल रहा था, सर इसमें कोई कंट्राबैंड आइटम नहीं है, सिर्फ पैडिस्ट्रा ये है जो गोरू को खिलाने वाला है। लेकिन हम लोगों ने जब अनलोड करते वक्त देखा है कि इसमें कार्टन दिखने लगा। फिर उसके बाद देखा है कि ये बहुत ही ज्यादा कार्टन है, इसमें कि लगभग एग्जैक्टली 300 कार्टन है, जिसमें टोटल एक कार्टन में 160 कफ सिरप बॉटल होता है। टोटल 160 को लेके 300 बॉटल में 300 कार्टन में टोटल 48,000 उसमें 16 कम है, तो 47,984 इतना बॉक्सेस, इतना बॉटल्स फेंसिडिल बॉटल मिला है इसमें। और एस्कफ बॉटल मिला है, सर एस्कफ कफ सिरप बॉटल्स मिला है। इसका मार्केट वैल्यू, इसका जो एमआरपी वैल्यू जो है 90 लाख के आसपास है। अगर मार्केट वैल्यू इसमें देखा जाए तो 3.5 से 3.5 से 4 लाख के बीच में होगा, जो मार्केट वैल्यू